Que Dios les bendiga. les bendiga. No hablo español. Perdón. Gracias a todos para su bienvenida. Because that's about the limit of my Spanish. Ese es el límite de mi español. But it's lovely to see many of you again Pero es muy bonito verlas muchos de ustedes otra vez and to meet some of you for the first time. y conocerlos a muchos de ustedes por la primera vez. Some of you we miss at Grace Life London. Muchos de nosotros les extrañamos de ustedes en Grace Life London. But greetings to you all from Grace Life London. We bring our greetings again. Los saludos desde todos desde Grace Life London. I'm very sorry to be arriving so late. I hoped to be sooner, but I had to come straight from my own church. Me disculpo por llegar tan tarde, pero estaba en la reunión de la iglesia, entonces por eso llegué más tarde. And I'm so sorry for Pastor Santiago and for his family for their loss. Lo siento como pueblo de Dios. And he seems to really love the Lord and also to love you as God's people. Parece que realmente ama al Señor y que los ama como pueblo de Dios. I've seen that he also seems really willing to labor. Y él realmente parece que está dispuesto a trabajar por nosotros. And to labor for all of you, to share with you not only the gospel but also his own life. Trabajar para ustedes y también compartir el evangelio y también su propia vida. And that is a very precious thing. Y eso es algo muy apreciado. So it's a great privilege for me to be able to bring you and visit you and bring you something from God's Word. Entonces es un gran privilegio para poder visitarlos y darles un poco de la palabra del Señor. Please find your way in the Bible to Isaiah chapter 55. Por favor, abran sus Biblias al libro de Isaías capítulo 55. I think if you are part of the WhatsApp group, you got told about this yesterday. Entonces me imagino que si son parte del el grupo de WhatsApp, saben qué parte tienen que leer. Today's message is going to be from this chapter. El mensaje de hoy va a ser en relación con este capítulo. Are any of you stubborn sinners? ¿Alguno de ustedes son pecadores tercos? Are Spanish-speaking people the same kind of stubborn sinners that English people are? ¿Son los hispanohablantes del mismo tipo de pecadores tercos que nosotros los ingleses? You can answer me. This is Pueden responder de la manera que quieran. All over the world, people suffer from the same problem with sin. La realidad es que cada ser humano sufre del mismo problema del pecado, con el pecado. And stubbornness. La terquedad. And our passage today is all about how to come to God when you are a stubborn sinner. Y nuestro pasaje hoy se va a tratar de cómo acercarte siendo un pecador terco. When Isaiah wrote this passage to the people of Israel, they were stubborn sinners. Cuando Isaías lo escribió al pueblo de Israel, eran pecadores tercos. God had called them again and again to repentance, to return to Him. Dios les había llamado una y otra vez a arrepentirse y para que vuelvan a Él. But they were stubborn. Pero eran tercos. And 700 years before Christ came, Isaiah predicted that they would be stubborn in years to come and they would resist God. Y 700 años antes de Cristo viniese, Isaías predijo que serían tercos en los años por venir y además resistirían al Dios. But he also predicted that one day they will return to God. Pero también predijo que un día volverían a Dios. And in this chapter, Isaiah is telling them how to do that. Y en este capítulo, Isaías dice cómo hacerlo. What do stubborn sinners need to be able to come to God?
¿Qué necesitan hacer los pecadores tercos para acercarse a Dios? Thankfully, Isaiah was inspired to spell it out for them clearly. Gracias a Dios, Isaías tomó su tiempo para explicárselos. It's very simple and it's recorded right here in Isaiah chapter 55 and verses 6 and 7. Es tan sencillo y está escrito aquí. Lee los versículos en Isaías 55 del 6 al 7. Okay, I'm going to read it in English. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord that he may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Y les voy a leer. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Okay, let me just pray. Vamos a orar. Our Father in heaven, I do pray that you would pour out your blessing upon us now as we turn to your word. Please help me. Please forgive us and help us to understand your truth. In Jesus' name, amen. Amén. Do you translate prayers? Yeah, I did, but it was a long one. Sorry. Well, we'll go with my prayer. So this is a text which is about salvation for stubborn sinners. Es un texto que habla de los pecadores tercos, Returning to God for rebels. Regresando a Dios para rebeldes. Just 2 verses, Isaiah spells out 3 parts of the process of coming to God. En los 2 versículos, Isaías explica 3 partes del proceso para acercarse a Dios. So that everyone here knows exactly what you need to do to find forgiveness. Y para que cada uno aquí pueda saber exactamente lo que tiene que hacer para hallar el perdón. We're going to spend our time thinking about these 3 parts of the process of coming to God in verses 6 and 7. Vamos a pasar hoy pensando en 3 partes del proceso de acercarse a Dios en el versículo 6 y 7. And it's really straightforward if we just boil it down into 3 words that really capture the heart of this process of coming to God. Es muy sencillo si pensamos en esas 3 partes que captan el significado de esas 3 partes del proceso de acercarse a Dios. So, 3 words: buscar, girar y confiar. Buscar, girar y confiar. Did I say it right? Okay. You understand me? So, seeking, turning, and trusting. Buscar, girar y confiar. Esas 3 palabras. Number 1, seeking. Número 1, buscar. This is verse 6. Ese es el verso 6. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. But what does it mean to seek the Lord? Pero, ¿qué significa buscar al Señor? I want to show you 4 things about this command to seek the Lord. Les quiero enseñar 4 cosas sobre el mandamiento de buscar al Señor. So we can see in this verse that the command is simple, humbling, specific, and urgent. En este mandato dice que es simple, humilde, específico y urgente. Simple or sencillo? Sencillo o simple, sencillo, sencillo. Is it the same thing? Yeah. Okay. Google Translate is not helping. So to seek the Lord is a simple command. Buscar al Señor es un mandato simple. Okay? You don't have to be old or wise to know how to seek the Lord. No tienes que ser ni viejo ni sabio para saber cómo buscar. The Hebrew word is for seeking is darash. La palabra hebrea para buscar es darash. It can be used of looking for an animal that you've lost. Por ejemplo, cuando estás buscando a un animal que has perdido. But there is something a bit more intense about it. Pero es una palabra bastante intensa. It's the idea that you've set your mind on something. Es la idea en cual te has enfocado en algo. It's used in Ezra chapter 7, verse 10.
about seeking the Torah, and it's translated to study. Se usa en Esdras 7:10 de la búsqueda de Esdras de la Torah, la ley. Es traducido inquirir. Okay, Daniel is studying physics. Daniel está estudiando física. It's an intense business, yeah? Es muy intenso, ¿no? Okay, so if you're traveling on the underground and you meet people who are seeking. Si viajas por el metro en Londres, vas a encontrar personas que están buscando algo. So they're seeking a destination. Están buscando su destino. You can spot them in the crowd because Después ver ahí en la they're multitud. looking this way, they're looking that way. Están viendo por aquí, están viendo por allá. If you have half a heart, you go over and you say, "How can I help you?" Si tú tienes compasión o tienes tiempo, vas a ellos y les preguntas, ¿cómo te puedo ayudar? What you're saying is, how can I help you? What are you seeking? How can I help you find what you're looking for? Lo que dices es, ¿qué estás buscando? ¿Cómo te puedo ayudar a encontrarlo? And you do that because you can tell the difference between someone who is seeking and someone who is not. Y tú lo dices, lo haces porque tú te das cuenta de la diferencia de alguien que está buscando y alguien que no lo está haciendo. Now my point is, you don't walk up to someone who's sitting in a chair and say, in a park, and you don't walk up to them and say, "How can I help you?" El asunto es que no te acercas a alguien que está sentado en un asiento en el parque y les dices, ¿cómo te puedo ayudar? The only thing they are seeking is some sun and maybe some peace and quiet, and you just got in the way. Lo único que ellos están buscando es el sol y la paz, la tranquilidad, y tú los has interrumpido. So I'm saying that to seek the Lord is a simple command. Buscar al Señor es algo que es dicho que es sencillo y simple. But it's also a humbling command. Pero también es un mandato instructivo que requiere humildad. It involves realizing that you don't have what is needed. Involucra darte cuenta que no tienes lo que necesitas. You accept that you don't know. Aceptar que tú no lo sabes, You have not arrived. que tú no has llegado, You are not okay. que no estás bien. It's humbling to acknowledge all of that. Es ser humilde admitir todo eso. It's humbling to ask for help. Es ser humilde pedir ayuda. Also, notice it is not a command here to do some great task. Que se den cuenta que no es un mandato donde dice haz esta gran tarea. It's not a command to improve yourself. No es la autoexpresión. The answer is in God's hands, not Pero yours. está la respuesta en la mano de Dios. Ultimately, you're seeking forgiveness. Básicamente tú estás buscando el perdón. It involves calling upon the Lord. Requiere que buscar al Señor llamándole en tanto que está cercano. Now, did you notice that in our text? That is a phrase that is very frequent in the Old Testament. Si se han dado cuenta que esto es muy frecuente en el Antiguo Testamento, que To call on the Lord means, in effect, to appeal to Him. recurramos al Señor es a apelar a Él, solicitar. It means to pray. Significa orar. Now, some people would rather die than actually ask for help. Pero hay gente que prefieren morir que pedir ayuda. And that's why I have to plead with you a little bit. Y por eso os tengo que suplicar un poco también. Now, I don't know all of you, Bueno, no los conozco a todos, but we are stubborn sinners, right? pero somos pecadores tercos. And yet our pride will take us to hell. Pero nuestro orgullo nos llevará al infierno. You need to humble yourself. Necesitas humillarte y orar. But who do you pray to? Pero ¿a quién oras? Now, thirdly, the command to seek the Lord is a specific command. El tercer mandato es buscar, es bien específico, un mandato You específico. have to seek the Lord, Yahweh, Jehovah. Tienes que buscar al Señor Jehová, Yahweh. It's not a command to seek the God of your choice. No es buscar un Dios que elijas. This is Yahweh, the revealed creator God. Él es Yahweh, el Dios creador que fue revelado. I wonder, have you ever realized that you've bought a cheap knockoff?
No sé si te has dado cuenta cuando has comprado algo que era un truco barato. It doesn't matter too much if it's perfume or clothes or a watch or sunglasses. No importa o no es importante porque si es un perfume, una ropa, un reloj o gafas de sol. Can I go off script? Have you seen the places in Oxford Street where they're selling cheap perfume? ¿Has visto en Oxford Street donde están vendiendo las cosas que It's all lies. son todas mentiras? It's not the same. No es lo mismo. So, but you know what I mean by cheap imitation. Si ustedes entienden cuando estoy hablando de la imitación. But it really does matter if you buy imitation medicine. Pero sí importa si estás comprando una medicina falsa. The packet may say it's antibiotics, but if in fact it's just sugar pills, they won't help you. El paquete puede decir que contiene antibióticos, pero si de hecho son pastillas de azúcar, no te van a ayudar. Or worse, if they are some out-of-date antifungal pills, they might just make you more unwell. O peor, pueden ser medicinas caducadas que te pueden empeorar. So according to the Bible, Jesus is the only way to God. Según la Biblia, Jesús es el único camino de Dios. There is actually a Dios. only one way to return to God as a stubborn sinner. Hay solamente una manera de volver al verdadero Dios creador. So every other religion is an imitation. Cualquier otra religión es una imitación. And there are even religions that say that they are Christianity on the packet. Y hasta hay religiones que dicen que son cristianos. But the contents are not Christianity. Pero el contenido no es cristiano. So this command to seek the Lord is a very specific command. El mandamiento que es bien específico porque es mucho más fácil para nosotros buscar a Dios. Okay, I think you Yeah, translated it. So God complained to the people of Israel that they had forsaken Him, the living God. Y Dios se quejó que el pueblo de Israel le habían dejado a él. And they had run after other gods. Y habían corrido atrás de otros dioses They ajenos. had forsaken the fountain of living waters Habían dejado la fuente de agua viva and dug for themselves cisterns that were broken and didn't actually hold water. y habían cavado para sí cisternas rotas que no retuvieron agua. But you know, that's the stubbornness of people like us. Pero eso es la causa de la terquedad de la gente como nosotros. We can spend a lot of time and effort trying to make dead religion work. Podemos estar mucho tiempo esforzándonos intentando de hacer una religión muerta funcionar, But it doesn't work, pero no funciona. even if it has the name Christianity. Aún si lleva el nombre cristianismo. Look, if you don't end up finding the living God, Si no acabas encontrando el Dios viviente, you have either not got the real thing, o no tienes lo auténtico, or you've got the real thing, but you're just not actually seeking Him properly. o sí tienes lo auténtico, pero no lo estás buscando a Él. And I don't know which is worse. Y no sé cuál es peor, However you look at it, pero getting hold of the real thing is really urgent. independientemente es bien urgente tener lo propio. So can I say this to you today? To seek the Lord, this is the fourth thing about it, to seek the Lord is an urgent command. Entonces les puedo decir que buscando al Señor es algo urgente. It says in our text, seek the Lord while He may be found, call upon Him while He is near. Dice en el texto que mientras Él que puede estar hallado cuando está cerca. And the implication is that He will not always be. Y la implicación es que no siempre lo estará ahí. Now, if you think I'm making that up, David said the same thing in Psalm 32. Y si piensan que estoy diciéndoles algo falso, ahí dice en David. So he counseled stubborn people not to be like a horse or a mule. Dijo que no nos gastemos tiempo siendo como un caballo o una mula. In Psalm 32 verse 6, he said, let everyone who is godly pray to you at a time when you may be found. Dice Salmo 32:6, por esto orar y a ti todo santo el tiempo en puedas ser hallado. And I guess that makes it urgent, but it's also good news because now he may be found.
Entonces, obviamente es urgente, pero eso es una buena noticia porque puede ser hallado. And God encourages us through Isaiah the prophet when he spoke to the Jews earlier in this book. Y Dios nos anima a través de las palabras de Isaías antes en este libro a los judíos. He said, I did not say to the offspring of Jacob, seek me in vain. No dije en la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Isaías 45, 19. David warned his son Solomon, if you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will cast you off forever. David advirtió a Salomón, si tú le buscares, la hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. That was 1 Chronicles 28:9. Y eso es primero de Crónicas 28:9. So David wrote that the Lord looks down from heaven on the children of man to see if there are any who understand, any who seek after God. Y David escribió que miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. So Jeremiah said, you will seek me, and God told the people of Israel through Jeremiah, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord. Y Dios les dijo al pueblo de Israel a través de Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. And Jesus broadened that invitation to everyone when he said, ask and it will be given to you, seek and you shall find. Jesús respondió la invitación a todos cuando dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. But even Jesus did not say that you will always be able to find God. Pero Jesús no dijo que siempre podrás hallar a Dios. Jesus said, strive to enter through the narrow gate, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. Pero al contrario, Jesús enseñó en Lucas, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos buscarán entrar y no podrán. In the same passage in verse 25, he said, when once the master of the house has risen and shut the door, and you begin to stand outside and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open to us, then he will answer you, I do not know where you come from. En el mismo pasaje, en el 25, después que el padre y la familia se haya levantado y cerrado la puerta y estás fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, os dirá, no sé de dónde sois. Then you'll begin to say, we ate and drank in your presence and you taught in our streets. Entonces comenzarás a decir, delante de ti hemos comido y bebido y nuestras plazas enseñaste. But he will say, I tell you, I do not know where you come from. Depart from me, all you workers of iniquity. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de todos vosotros, hacedores de maldad. And then he says, in that place there will be weeping and gnashing of teeth, when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but you yourselves cast out. Y después dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. I saw a documentary about a man with 30,000 pounds of debt. Una vez vi un documental sobre un hombre que tenía una deuda de 30,000 libras. He owned a home, and the debt collectors finally turned up and repossessed it. Era un dueño de una casa y los cobradores vinieron y le recobraron. He had been ignoring all the paperwork and the warnings. Había ignorado todos los papeles y las advertencias. But he still thought that he could somehow make a last-minute deal. Pero todavía pensaba que podía hacer un acuerdo al último minuto. He didn't see himself as really guilty. No se veía como alguien culpable. He still thought it should be his house. Aún pensaba que la casa debería pertenecerle a él. He was still making excuses for his credit card spending. Y aún estaba haciendo excusa por los gastos en la tarjeta de crédito. But finally they came and he only had 3 hours to get out. Pero al final, por fin, él solamente tenía 3 horas para vaciar todo. And that just reminded me of the words of Jesus in Matthew 5:25, when he said, come to terms quickly with your accuser
while you are going with him to the court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison. Y me hizo recuerdo que las palabras de Jesús en Mateo dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Eres tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue el juez y el juez el alguacil y seas echado en la cárcel. So, can I speak to you personally? ¿Les puedo hablar personalmente? My job as a herald of the king is to say to you, to tell you that he is calling you to seek him. Mi tarea con el lado del Rey de Reyes es decirte que te está llamando a buscarlo. It is what you have to do. You need to do this. Es algo que necesitas hacer. It's simple. Es simple. It's humbling. Es algo que es ser humilde. It's very specific. You have to seek him. Es bien específico, tienes que buscarlo a él. And it's very urgent. Y es muy urgente. But now it is possible for you. Now is the day when God may be found. Pero ahora es el día en cual Dios puede estar hallado. But only if you obey this simple command to seek him. Pero solamente si obedeces este mandato sencillo, que es buscarlo. If you want to come to God, you must be seeking. Si quieres acercarte a Dios, necesitas estar buscando. And because I don't know you all, hopefully many of you are seeking God and have found him. Y aunque no los conozco, espero que todos ustedes estén buscándole al Señor. But I want to plead with you, if you're not, or if you need to, now to commit to seek him with all your heart. Y por eso les suplico que si no lo han hecho aún, tienen que hacerlo hoy. This is God's command. Es el mandato de Dios. And you cannot just bypass this and hope to find God. No puedes pasar por alto lo que estás pidiendo al Señor. But it's not the only command here in our text. Pero no es el único mandato. For stubborn sinners who want to come to God, the process involves, first of all, seeking, but it also means turning. Para los pecadores tercos que quieren acercarse a Dios, el proceso incluye la búsqueda de Dios, pero también significa girar. Girar. So, verse 7 now, and to encourage you, we're now halfway through the sermon. Entonces estamos en verso 7, estamos al medio del sermón. So we've done 1 out of 3, but we're already halfway. Hemos hecho 1 de 3, pero estamos al medio. So verse 7, turning, girar. En el verso 7, girar. I mean, and by this I mean a 180-degree turn. Y cuando digo esto me refiero a 108 grados. Look at what it says next. Let the wicked forsake his way, and let the unrighteous man his thoughts, and let him return to the Lord. Mira lo que dice luego, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo es su pensamiento y vuélvase a Jehová. So how do you say this word? Deje? Deje. Deje. Forsake. And the other one? Vuélvase. Vuélvase. Deje y vuélvase. Okay, those are my 2 words. I'm learning Spanish. Es las 2 palabras, estoy aprendiendo You're español. learning the Bible. Y ustedes están leyendo, entendiendo la Biblia. So I'm summarizing both those words in one word, turning. Entonces esas 2 palabras estoy sumando en las 2 palabras en este momento. Girando. Okay. So the first idea is to forsake. La primera idea es renunciar, traducido en inglés. Okay. Deje o renunciar. Deje o renunciar. It means to abandon. Significa abandonar. It means to leave. Significa dejar. It's used of a man who abandons his wife. Esa palabra se puede usar en ejemplos cuando un hombre abandona a su mujer. But here, if you are a stubborn sinner, it means, if you want to come to God, it means abandoning some things. Entonces dice, cuando eres un pecador terco, y quieres acercarte a Dios, significa que tienes que abandonar algunas cosas. What do you have to abandon? ¿Qué tienes que abandonar? You have to abandon your way. Tienes que abandonar tu camino. Tu camino. This is the path that you've chosen. Este es el camino que has elegido. This is your way. Tu camino.
Do you have a song, or do you know the English song, I Did It My Way? No, we have a song that is obviously going his way. We have some songs, You but have not some that songs one. like that? Does anyone know the English song, I Did It My Way? ¿Saben una canción que habla de que ¿cuál? I Did It My Way. It's a very famous English song. Anyway, it's a terrible song, Es una canción muy but horrible. it's actually the most popular song at funerals. Pero es la canción más popular en funerales. That's very telling. It's Dice mucho, ¿no? yeah. Anyway, your way that you have to abandon, it's the life that you know is wrong. El camino que tienes que abandonar es la vida que tú has escogido. Está mal. Perhaps today, if you know the Lord, even it's a course of action that you are on, which is wrong. Si conoces al Señor, tú sabes que es el camino que no tienes que elegir. El rumbo. El rumbo. El rumbo. That's a nice word. El rumbo. It could be the same path that many other people have chosen. Puede ser el camino que muchos han podido tomar. But you remember Jesus spoke about the broad road that leads to destruction. Pero si recuerdas, Jesús habló del camino espacioso que lleva a la perdición. Maybe you would say it's your own personal pathway. Tal vez puedes decir que es tu propio camino personal, Mi camino. mi camino. But which is actually just another lane on the motorway that goes to destruction, yeah? Pero en efecto solamente es otro carril en la autopista que lleva a otro lugar. Whatever path you're on, if you realize God is right to call you wicked, Pero cualquier senda donde vayas que has tomado, si te das cuenta que Dios es justo llamarte malvado, God calls you to abandon your way. Dios te llama a que abandones tus caminos. Bail out, pull up, jump ship. Salte, frena, salto de barco. It's time to go. Es hora de irse. If it was some self-help or improvement that you needed, God would talk about tweaking, but God says you need to be turning. Si fuera algo, un tipo de ayuda o separación personal que necesitaras, Dios nos hablaría de retocar, pero Dios nos dice que tenemos que girar. We're not talking about improving your way. No estamos hablando de mejorar tu camino. We're talking about abandoning your way. Estamos hablando de abandonar el camino. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. It's not just your way, it's your thoughts as well. Que deje el impío su camino y el hombre impío sus pensamientos. So it's not only your way, O sea, no es solo tus caminos, it's also your thoughts. también es tus pensamientos. Sus pensamientos. It doesn't mean giving up rational thought. No significa abandonar pensamiento lógico o racional. You are not asked to accept illogical or irrational concepts. No se te pide aceptar conceptos ilógicos o irracionales. Christian faith may be above reason or even beyond reason. La fe cristiana está por encima de la razón e incluso más allá de la razón, But it's not unreasonable. pero no es irracional. You're not asked to accept concepts without being persuaded of the reasonableness and truth of them. No se te pide que aceptes conceptos o ideas sin ser persuadido de su sensatez o de la verdad. And this was very important for me as a scientist because I had to be persuaded of the truth of the Word of God with adequate evidence. Y esto fue muy importante para mí siendo científico porque tenía que ser convencido con evidencia. But the evidence is, I'm going off script, but the evidence is there if you look in the right category of evidence. Sí, y la evidencia está ahí si tú ves en las categorías las propias. And just to help you, there are different categories of evidence which are acceptable for different
questions that need to be proved, Y hay different assertions or theses that need to be proved. Y hay diferentes evidencias para probar todas estas tesis y las preguntas que tengamos. And so I say that the truth in the Bible can be proved to be reasonable and acceptable, and you can be persuaded by the right kind of evidence. Y la verdad en la Biblia realmente te puede dar la evidencia para poder ser persuadido de la verdad que tiene ahí. But the problem is, here in the Bible, the assessment of our problem as stubborn sinners is that we are even affected in our thinking. Pero la visión de la Biblia de nuestro problema es que pecados distintos en la manera que nos pensamos. So here I am here with number 2, yeah? Ya. So that's why a wicked person has to forsake his thoughts even. Es por eso la persona que tiene pensamientos malvados tiene que abandonar su forma de pensar. Sins of thoughts are the most fundamental sins. Los pecados de pensamientos son los pecados más fundamentales. In fact, our actions tend to follow our thinking. De hecho, nuestras acciones tienden a seguir nuestros pensamientos. If you are driving a car and it's accelerating while you are trying to push the brake, you might want to check the engine management software. Si estás conduciendo un carro o un coche, el coche acelerará cuando pisas los frenos. Sería mejor que comprobaras el sistema operativo que maneja el motor. And our thoughts are the software operating system that is responsible for what we do. Nuestros pensamientos son el sistema operativo responsable por nuestras acciones. But the Bible says we have a problem with the operating system. Pero la Biblia dice que tenemos un problema con nuestro sistema operativo. Sin starts in the imagination. El pecado comienza en la imaginación. You don't just fall into adultery No, without first entertaining the idea. Uno no cae en adulterio sin tener el pensamiento primero. Our problem is that our thinking is all off. Nuestro problema es que nuestros pensamientos están completamente mal. Now sins of thought are the most personal sins, yeah? Y los pecados de los pensamientos son los más personales. Lust, you can translate Lujuria. lust, greed, sinful desires, Codicia, deseos pecaminosos, sinful likes, gustos pecaminosos, pride, orgullo, hatred, odio, anger, enojo, bitterness, amargura, unforgiveness, falta de perdón, selfishness, egoísmo, sinful independence. Independencia pecaminosa. God calls you to forsake your unrighteous thoughts. Dios te llama a abandonar tus pensamientos To abandon justos. Abandónalos. Leave them. Déjalos. Which means that it's also possible to either cling to them Entonces eso significa que es posible aferrarse a ellos or with God's help to let them go. o con ayuda de Dios dejarlos ir. So that's the first word I'm summarizing. Y esa es la primera palabra que estoy resumiendo. You have to forsake your way and your thoughts. Tienes que abandonar tus caminos y tus pensamientos. But now let's look at the second word I'm summarizing here under my one heading, turning. Entonces vamos a visitar la segunda palabra que está resumiendo aquí bajo mi título, girando. And the second word is return, regresa. Y la segunda palabra es regresar, regresa. 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 I can't say it. Regresar. Regresa. You have a funny ch, don't you? Yeah. Tenemos algo raro en las... So, I'm sorry for my Spanish. Perdonen por mi español. Hebrew is easier. The Hebrew word shuv, La hebrea es más fácil. it means turn. La palabra, la girar. Okay, shuv in Hebrew. Shuv. But if you're going in one direction and that direction is away from God, Pero si estás yendo en una dirección y esa dirección está lejos de Dios, then this is not a slight turn or a right turn, entonces esto no es un giro ligero. and it's not giro derecho.
y no es un giro derecho, it's a U-turn. es un giro de 180 grados. It's like God put a sign in the road in front of you that says you must do a U-turn. Es como si Dios pusiera una señal en el camino que dijera tienes que hacer un giro de 180 grados. Now we can admire people who are people of principle and they stick to their course. Podemos admirar a gente que tienen principios que son firmes en su curso. But if your principle is to stick to your guns even when you are unrighteous and wicked, Pero si tus principios, fundamentos, si tus principios o fundamentos no cambian, aún siendo injusto o malvado, then that's not admirable. entonces eso no es admirable. That is abominable pride, yeah? Eso es orgullo abominable. And that's what's stopping you from turning to God. Eso está parando de girarte hacia Dios. Obviously, it's the height of folly to be heading away from God and then just to stick to it. Es un colmo alejarse de Dios y continuar de la misma manera. So, again, I don't know you, but if you are one of these stubborn sinners, Y si no los conozco, pero si tú eres uno de esos pecadores tercos, I am calling upon you to not be stubborn. y te estoy llamando a que no seas terco. Do you need some encouragement? ¿Necesitas ánimo? Let's look at the third word to help you all you stubborn sinners. Y vamos a ver la tercera palabra para todos esos pecadores tercos. I said it's really straightforward if we boil it down to just 3 words that capture the heart of these, 3 words of the process of coming to God. Y yo dije que es muy sencillo si pensamos en estas 3 palabras que captan el significado de estos 3 partes del proceso de acercarse a Dios. So I'm saying that you need to seek, turn, and trust. Estoy diciendo que tienes que buscar, cambiar y confiar. So buscar, cambiar y confiar. Buscar, girar y confiar. Buscar, girar y confiar. Confiar, sí. Okay, that's better. This is Google Translate, I'm sorry. Está bien. So we looked at buscar y confiar. Entonces hemos visto buscar y girar. Girar. Now let's look at confiar. Ahora vamos a ver confiar. Okay, trusting, confiando. Confiando. Verse 7. Versículo 7. That he may have compassion on him and to our God, for he will abundantly pardon. Que tenga compasión sobre él y nuestro Dios, porque perdonará abundantemente. Now, follow with me. To help us trust him, God reaches down into our rebellion and he tells us why he wants us to come back to him. Entonces escuchen, para ayudarnos a confiar en él, Dios nos alcanza en nuestra rebelión y nos dice por qué quiere que regresemos a él. And God is not like an angry parent shouting, "Come back here!" Y Dios no es como un padre enfadado gritando, ven aquí. He's not saying, "You wait till I get hold of you." No dice, espera hasta que te agarre. That sounded a lot easier in Spanish. Eso estaba más fácil. Instead of this, these are the words of a longing heavenly parent, a heavenly parent who longs to pardon you. En sus palabras son las de un Padre Celestial que desea perdonarnos. Now, to show compassion is a wonderful thing. The Hebrew word is raham. Compasión es algo maravilloso. La palabra hebrea es raham. So it means to be tender towards someone. Significa ser tierno con alguien. I'm going off script, but rahum is the word for womb in Hebrew. Rahum es una palabra para el vientre. And it's got this idea of motherly compassion. Y tiene la idea de un amor, una compasión de madre. The noun, I did say that in my notes, sorry, I forgot that I said that. So the noun form of the verb is taken for the word, is the word for womb or inner parts. El nombre el cual está verbo es tomado en la palabra de matriz o en partes internas. So the verb means to be soft towards someone or to love them. El verbo significa ser suave o ligero con alguien, amar a alguien. It speaks about God's willingness to be gentle with his children.
habla sobre la disposición de Dios para ser piadoso con sus hijos. Now, if you know your Bible, remember, compassion is in the character of God. Si tú sabes la Biblia, puedes recordar que la compasión es parte del carácter de Dios. So Exodus 34, verse 6, the Lord passed before Moses and proclaimed, the Lord, a God compassionate and gracious. En Éxodo 34:6 dice, el Señor pasó al frente de Moisés y proclamó, el Señor compasivo y cortés, Dios es un Señor de gracia, así que Dios mismo te dice que seas compasivo. Compasivo y cortés. Is that right? Compasivo y cortés. In Hebrew, Rahum wa Hanun. Now you know some Hebrew. Bueno, ahora sabes de hebreo. Did you say what he said? Okay. So this is God telling you about himself. Y eso es Dios contando algo de él. But it's not just him telling you. Pero no es solo lo que te está diciendo. He has quite a reputation for this. Él tiene una reputación. If you had an uncle and you knew that he had a reputation for being approachable, compassionate, kind. Si tuvieras un tío y supieras que tiene una reputación de ser cercano y compasivo y amable, And then you had a problem and you were thinking about whether to go to him for help or not. y si tuvieras un problema y hubieras pensado en él para preguntarle y pedirle ayuda, So his reputation, the fact that other people had told you about how compassionate he'd been with them, it would affect you, wouldn't it? su reputación, el hecho que otra gente te diría que era compasivo con ellos, te afectaría, ¿no? But the God of the Bible is the God who is always being moved by compassion for people. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que siempre se mueve en compasión sobre la gente. This is the God who sees Adam and Eve naked because of their own sin. And he clothes them. Esto es un Dios que ve a Adán y Eva desnudos y les viste. This is the God who saw the people of Israel in slavery in Egypt, and we're told that their cry for rescue came up to God, and God heard their groaning and remembered his covenant with Abraham and Isaac and Jacob. God saw the people of Israel, and God knew. Ya dice, este es el Dios que ve a la gente de Israel en esclavitud en Egipto y se nos dice que y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de ser sublime. 24 dice, y oyó Dios los gemidos de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y les reconoció Dios. So we're told also that Jesus is the image of the invisible God, the exact representation of his being. Se nos dice que Jesús es la imagen de Dios invisible, la representación exacta de su ser. But then when we read the Bible, we see Jesus, when he saw the crowds, he had compassion on them. Y cuando Jesús vio a la multitud, tuvo compasión sobre ellos. When he saw people stuck in their sickness, he had compassion on them. Cuando vio a la gente enferma, tuvo compasión sobre ellos. And when even prostitutes and stubborn tax collectors and stubborn sinners stuck in their sin came to him, when they came to him, he received them. Y cuando prostitutas y recaudadores de impuestos, pecadores obstinados venían a él, él los recibía. So you need to know that you're dealing with a God who will have compassion on you. Y tienes que saber que estás tratando con un Dios que tiene piedad sobre ti. Now here is another promise. Ahora aquí está otra promesa. It says, for he will abundantly pardon. Dice que él perdonará abundantemente. Literally, he will multiply to pardon. Literalmente él multiplicará para perdonar. Now, I know that this is true in this room today. Y yo sé que esto es verdad en este edificio. Somebody here is questioning if God would really forgive you
if there's enough forgiveness available for you. Alguien aquí está cuestionando si hay suficiente perdón para alguien aquí. I know that because it's always the case. Yo sé esto porque normalmente es algo muy común. But let me tell you, God is in the business of pardoning, of multiplying pardon, and making forgiveness abound. Pero eso les digo, que Dios está en el negocio de multiplicar el perdón, de hacer que el perdón sea abundante. John Bunyan called his testimony grace abounding to the chief of sinners. John Bunyan llamó a este testimonio gracia que abunda para el jefe de los pecadores. We're talking about the God whose forgiveness abounded to save David from adultery and murder. Estamos hablando de un Dios que perdonó abundantemente a salvar a David de su adulterio y asesinato. It abounded to save Paul from his murderous persecution of the early Christians. Abundó para salvar a Pablo de sus persecuciones asesinas, sí, de los primeros cristianos. So it abounded to save the vilest and most perverted kinds of people alive in the city of Corinth. Abundó para salvar a las personas más viles y pervertidas en la ciudad de Corintia. You remember Paul reminded them that the unrighteous will not inherit the kingdom of God, and then he warned them, do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Pablo les recordó que los injustos no heredarán el reino de Dios y les advirtió, no iréis ni los fornicarios, ni los adúlteras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. But then he could say, and such were some of you, but you were washed. Pero después dijo, y así erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados. And that's good news, isn't it? God will pardon even the most stubborn sinners if they repent. Estas son buenas noticias porque Dios perdonará incluso al pecador terco que se arrepiente. This is the character of God. Ese es el carácter de Dios. Now, do you ask how? ¿Te preguntas cómo? The answer is the cross. La respuesta es la cruz. God can abundantly pardon even the most wicked sinners because he abundantly punished his son on the cross in their place. Dios puede perdonar al pecador más vil porque castigó a su hija abundantemente en la cruz en lugar de ellos. So now please get this. It's not by the amount of your turning that you're saved. Entonces escuchen esto, no serás salvo dependiendo de cuánto te gires. It's by God's pardon. Serás salvo por el perdón de Dios. It's all to do with his grace, his mercy. Es todo por su gracia, su misericordia. Seeking and turning are not works that save you. El buscar y girar no son obras que te salvan. If someone is going to be wrongly imprisoned for a crime they did not commit, Si alguien va a estar a punto de irse a la cárcel por un crimen que no cometieron, and before they go to prison, they make a legal appeal. y antes de ser mandados a la cárcel hacen una apelación legal, If they win the appeal, we might say they saved themselves from prison by their efforts in seeking release. y ganan la apelación, podemos decir que se salvaron a sí mismos con sus esfuerzos. But if someone is actually headed for prison because of crimes they actually did commit, Pero si alguien va a la cárcel por los crímenes que han cometido, if they are guilty like me and you, si son culpables como tú y yo, but then they seek a royal pardon, pero buscan el perdón de la reina, if they receive a royal pardon, they don't say that they were saved by their efforts. si reciben el perdón de la reina, no dicen que fueron salvados por sus esfuerzos.
we say they were saved by the kindness of the Queen. Decimos que fueron salvados por la gracia de la reina. And so we say salvation is all of grace. Así que decimos que la salvación es solo por gracia. While you have to turn, you do have to turn from your sin and come to God. Y aunque tienes que abandonar o girar de tu pecado y venir a Dios, You have to come to God trusting that He will pardon you. tienes que confiar en Dios que Él te va a perdonar. So may I plead with you a little at the end? Entonces, ¿podría rogarles un poco a ustedes? If you were headed for prison and you knew that there was a kind and compassionate King who pardoned people, who sought His forgiveness, Si fueras a ir a la cárcel, si supieras que había un rey que era amable y compasivo, que podía perdonar a la gente, you would be a fool not to be seeking it, wouldn't you? Sí. Not to do everything you possibly could to seek it. serías un poco sensato o muy insensato si no lo buscaras, si no le hicieras todo lo posible para You buscarlo. have to be seeking God. Tienes que buscarle a Dios. But you would be wasting your time if you sought the king's. You'd be wasting your time if you sought the king's pardon, but if you also insisted that you wanted to be allowed to continue with your crimes. Pero estarías perdiendo tu tiempo si buscaras el perdón del rey, pero insistirías en seguir con tus mismos crímenes, If you were not turning from them. si no estuvieras girándote de ellos. So the truth is, if you will not seek, or if you will not turn, you will not be saved. La verdad es que si no buscas o si no te giras, no puedes ser salvo. Am I being understood? Do you understand this? ¿Pueden entenderme esto? Okay. Finally, can you imagine the foolishness, however, of a woman in her prison cell, looking out through the bars of the people in the streets? Pero finalmente te puedes imaginar la insensatez de una mujer en una celda de prisión mirando a través de las varas a las personas en la calle. And then she recognizes people who were prisoners just like she was. Y puede reconocer a prisioneros que eran como ella. And she asks them, how did you get out? Y les preguntas, ¿cómo salieron ustedes? Oh, they say the king pardoned us. Oh, dicen, el rey nos perdonó. But this poor foolish lady won't seek the king's pardon because day after day she would sit in her cell and say, the king would never pardon me. Pero esta pobre ignorante mujer no busca el perdón del rey porque día tras día se siente en su celda diciendo, el rey nunca me perdonará a mí. Like I'm telling you, if you want to come to God as a stubborn sinner, you need to be seeking, you need to be turning, but finally you must come trusting God. Si tú quieres venir a Dios como pecador, un pecador terco, tienes que estar buscando, tienes que estar girándote y finalmente tienes que venir confiando. That is why we say salvation is by grace through faith. Dicen que la salvación es por gracia, Through faith. por medio de gracia y fe. Okay, let's pray. Ahora vamos a orar. Father in heaven, I do pray that you would please take these words and use them in our lives. Please save souls. For those of us who are Christians who love you, we thank you for your abundant mercy. Thank you for your great compassion. We love you, Lord, and we pray that you would help us to be always relying upon you and not upon our own works. We ask it in Jesus' name. Amen. Sorry I can't pray to be translated, but we can ask someone else to close in prayer. Bueno,